बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स تاسو ګورئ ملکا ټي وي چینل نن زه تاسو سره چې کوم ریسیپي شیر کوم هغه د افغاني کړای لپاره ما واغوست نیم کیلو چکن یو نیم کپ تیل یو کپ سرکه پاو ادرک 5 से 6 शिमला मिर्च की नीमा चम्मच जर्दी रंग मालगा हसबी ज़रूरत फ्रेंड्स दा वीडियो आखिर तक गोरी और कतो समा दा वीडियो خوښ شو انو زما چینل سبسکرایب کړئ او خپل کمنټس وکړئ شکریا بسم الله بو وایو او شروع وکړو یو کړای ووالو او شړې د پاسه کېدو هاي کې به چکن واچو सिरका होता वाचो जर्दी रंग होता वाचो मालगा होता वाचो देखिए चिदा सिरका बिल्कुल उच्च शे और चिकन दा कलर वाली अनो इन बाद बली तमन की लेचो चिकन ची सोरा पखे के पर सिरका के अनो दी पलवा मंग चिरे दा नींबू न रसु वाचो पांची नींबू और नबदा चंद्र सुबासु इसको नमक ढक्कन लड़को और देखिए चिकन मास सिरका मिर्च के नींबू रस बतावाचो और दिता बॉस मंग तिल जुदा बल फ्राई पैन के बाद तिल गरम को अब दिता पास वाचो दबे और 5 मिनट पारा दोबारा चूल्हा मानी की दो यो कप तिल वाचो दबे दबा को गरम को देखिए चिकन होगा गरम को उस पर दोबारा पे यो 5-10 मिनट दबारे की दूँ चूल्हा मानते तरह से चिकन अफगान कढ़ाई होगा तैयार